Hello again guys, welcome back again. So bumili kami we bought the vacuum cleaner here because I'm thinking that our vacuum cleaner is ready to retire, so we bought a new one. And now we're going to open it. This is actually a vacuum cleaner from Samsung. I'm going to take it. What is? Nu måste vara så här inne. Så, yes! Easy. Lätt som en plätt. Ser det med skydd här på som man kanske ska ta bort? Så där ska det vara. Skydd liksom. Sån här. Är det några skydd också? Aha, så där är det. Den här också. Det är batteri eller? Trasslar ihop sig. Aha, så där. Dessa Filipino-style man vet du, ska ha plasten kvar. Ja, så blir hälften i hela. Så. Den här då, stora. Men den får vi köpa på golvet. Jag tror att den här, nu ska vi se, jag har tagit bort all plast. Bought the new vacuum cleaner machine. Yan yung mga include sa machine. Merong pang floor. I think ito pang brush sa floor. Yan siya. Dalawa siya. Meron siyang ganyan. Tapos meron din yung wet clothes. So wet clothes too. Can use it like this for the floor. And then we have for the bed. And this one is for the sofa. Yan. Tapos yung battery niya, of course. Pwedeng gamitin na ganyan. Sitter det gå så här också? So, ganyan siya. Yan. And then panglinis sa floor. Mm. Det går polish då. Jag ska prova lite. If you want to polish the floor. Ska du se här på floret. Rum! Ja, filten. Åh, vad fint det blir. Kolla! Ganyan siya. Wet står det här. Ganyan din.